le parece si hablamos de la mesa? How about we talk about the table? All right. La semana pasada Last week, comenzamos we started esta serie llamada En la Mesa. this series called The Table. Es una serie basada en conversaciones que tuvimos aquí en nuestra mesa, It's a series based on the conversations that we had at our table, literal nuestra mesa. literally our table. Conversaciones que le dieron forma a cada una de nuestras vidas, Conversations that shape each of our lives. le dieron forma a nuestras relaciones They shaped our relationships y al ministerio. and the ministry. Y creemos que es importante que usted conozca de esas cosas, And we believe that it's important that you know about these porque things usted está disfrutando because you are enjoying de las alegrías the joys y las no tan alegrías and the not so joyful que sucedieron en esta mesa. that happen on this table. Y hoy tenemos a Christian con nosotros. And today we have Christian with us. Yo le invito a que usted vea el video de la semana pasada, I invite you to watch last week's video porque establecimos un fundamento. because we established a foundation. Y hoy vamos a estar conversando con Christian, And today we're going to be talking with Christian, que estuvo, ¿cuántos años? who was how many years? A lot. Muchos. Maybe 10. Well, yeah, since Casi 11. 2006, 2007, Wow. 10, 11? till Hasta el 20 17. till 2015. Oh, from 2006, 2007 to 2015. Okay. So, fueron bastantes años. So it was many years, Around 8 years. All right. más o menos 10 años, Estuvo 8 viviendo con años. nosotros He was living with y us. en unos minutos nos va a contar cómo llegó acá. And in a minute, he's going to tell us how he Pero arrived antes here. quiero darle un repaso But before that, I want to give a review de la semana pasada. of last week. Estuvimos leyendo en Lucas 22:14. We were reading on Luke 22:14. Y me encanta porque mire las palabras de Jesús cuando le dice a los discípulos: And I love it because listen to the words of Jesus when he tells the disciples, preparen la mesa porque nos vamos a sentar a comer. set the table because we're going to sit down to eat. Mira lo que dice: Listen to what it says. cuando llegó la hora, When the hour came, Jesús Jesus y sus discípulos se sentaron a la mesa. and his disciples sat at the table. Y Jesús le dijo: And Jesus said, he deseado muchísimo I've desired this greatly, comer con ustedes to eat with you en esta Pascua during this Passover, antes de que yo sufra y muera. before I suffer and die. Y luego And then estuvimos hablando, we were speaking, ahí pues vemos que Jesús abre su corazón, and we know that Jesus opened his pero heart, estuvimos hablando but we were speaking about cómo la interacción que tuvo Jesús con sus discípulos en la mesa. the interaction that Jesus had with the disciples at the Y table. establecimos conforme a esas cosas, And we established according to that, lo cual le invito a que usted lo lea en su casa. which I invite you to read it at home. Establecimos lo siguiente: We established the following, que la mesa that the table debe ser un lugar should be a place donde toda la familia debe conversar. where the whole family should have conversations. Toda la familia, The whole family. no importa la edad, It doesn't matter the age. toda la familia The whole family debe ser invitada al diálogo en la mesa. should be invited to the dialogue at the table. Hablamos que la mesa es un lugar We spoke that the table is a place donde se expresan emociones, where emotions are expressed, donde se deben compartir los pensamientos. where thoughts should be shared. O sea que no debe haber temor So there shouldn't be fear para compartir lo que se está sintiendo como familia. to share what you're feeling as a family. También hablamos que la mesa es un lugar donde se imparte la identidad We also spoke that the table is a place where you impart identity y el sentido de pertenencia and that feeling of belonging de los hijos. of the children. También hablamos que es un lugar We also spoke that it's a place donde se desarrolla la habilidad de comunicarse, where you develop the ability to de communicate, interactuar, of interacting, socializar, socializing, porque estos son elementos because these are elements claves para el éxito. that are key for success. Y también hablamos And we also de spoke que en la mesa that at the table, es un buen lugar para educar it's a great place to y educate fomentar buenos valores. and enforce good habits. ¿Ok? Hoy queremos escuchar a Cristian Today we want to hear Christian, y yo le envié a él 5 preguntas and I sent him 5 questions, y le vamos a hacer esas 5 preguntas. and we're going to ask him those 5 questions. Dun, dun, dun. Comenzamos. We start. Tú nos escuchaste la semana pasada. You heard us last week. Cuéntales a ellos cuál es tu experiencia en la mesa. Tell them what was your experience at the table.
So my experience Mi experiencia was actually pretty good. fue muy buena, It was great. fue Um, súper. I look back at the whole package. Cuando pienso atrás en el paquete completo, You know, I can say it was great. It was puedo good. decir que fue muy You buena. know. And the table was more. It was like a scheduled meeting that we had every day. Y la mesa era como una reunión que teníamos ya preseteada todos los días, Like a board meeting como una junta that was catered. que tenía comida. You know, and so. And so, you know, it was always a good place to converse. Siempre fue un buen lugar de conversar And it was a really good place y un muy buen lugar to either surprise para sorprender or to give bad news o dar malas noticias when there's food involved. cuando hay comida envuelta. Because when it's easy to receive in your heart when your belly's also receiving. Porque es fácil de recibir en tu corazón cuando tu barriga está llena. You know, so if you're having a bad conversation, you know, if you know you're going to have a bad conversation, Si sabes que vas a tener una conversación mala, you know, at least the food was good. por lo menos la comida estuvo buena. So when you weigh things, you know, Entonces cuando lo pones en una balanza, this part wasn't so good, esta parte no fue tan buena, but this part was very pero good. esta parte estuvo muy buena. And the table is basically where I began my weight gain program. Y la mesa fue donde empecé mi programa de ganar peso, Pero es que tú And- te comías 2 platos. because you would eat 2 plates. Yo creo que él era el único que repetía. He was the only one that would eat twice. Ale no repetía. Alex didn't eat twice. Joel no repetía. Joel didn't eat twice. Yo no repetía. I didn't eat twice. Sometimes. Y ella repetía poquito. She would Yeah. eat again a Porque little usted bit. la ve así, pero ella come. Because you see her like that, but she can eat. But my thing was, when I got here, I was 120 pounds. Pero mi cosa es que cuando yo llegué aquí pesaba 120 libras. I was 18. Tenía 18 años. And I was like this. Y estaba así. Tiene que ver con la manía. Huh? Pues No. No, has to do nothing with No. me. No. Okay. That would give you munchies. But either way. Eso daba hambre, pero no. So yeah, my experience was good. Mencionó eso porque Mi experiencia fue buena. pero cuando tú llegaste, But when you arrived, tú no estabas en la mejor posición de tu vida. you were not in the best position of your life. Te habías descarriado en Orlando. You had backslide in Orlando. Yeah, so okay, Okay. let's rewind. Vamos a devolverlo un poquito. So basically when where the majority of the main family came from, we were at a we were living in this city called Stuart, Florida. La mayoría de la familia vivía en una ciudad llamada Stuart, en Florida. And our family decided to move to Orlando. Y nuestra familia decidió mudarse a Orlando. Now, prior to Orlando, I wasn't the best student in school Antes de llegar a Orlando, yo no era el mejor estudiante en la escuela or the best son, o el mejor hijo and even sometimes the best Christian. o a veces no era el mejor cristiano. And so after that, so when we got to Orlando, So, cuando llegamos a Orlando, it was easy for me to just really not seek the Lord as I once did. era fácil para mí ya no buscar de Dios como una vez lo hice. And so there were times, because I gotta be careful because my mom's here. Pues tengo que tener cuidado porque mi mamá está aquí, But I think she knows everything. pero yo creo que ella sabe todo. Yeah. I hope not. So basically, I had a dream, Básicamente tuve un sueño and in this dream, y en ese sueño, to summarize it, para resumir, basically the Lord told me el Señor me dijo to move up here. que me mudara aquí. And I don't know how the conversation started. I don't know if you guys invited me No or if sé I cómo empezó asked la or conversación, si me invitaron o yo pregunté. You call me. Tú me llamaste. okay, because I guess it was after the dream. So, supongo que fue después del You know. sueño. No, the dream was after. No, el sueño fue después. Now I remember, the dream was after. Ahora me acuerdo, el sueño fue después. And so, you know, basically, so from that dream, De ese sueño, basically the Lord was telling me I needed to come up here. básicamente el Señor me estaba diciendo que yo tenía que mudarme aquí. And so like for the last like hurrah,
Entonces, para como así esa última cosa que hice. Um, so from where we were to here is about 12 hours. De donde estábamos hasta acá son como 12 horas. Basically, the entire time I was high the way up. Básicamente todo ese tiempo yo estaba high. Yo creo que todo el mundo entiende eso. Arrebatado. Arrebatado, drogado, whatever. Drogado. Yeah. And so, Oye, Fiola. right. And so I came up here in that kind of condition. So yo llegué aquí en esas condiciones And it's how I met my wife. y es como conocí a mi esposa. Pero no, pero tú estabas sano ya. Well, you were already good. That first day that I came up here, Ese primer día que yo llegué aquí, Oh, wow. so it was an interesting experience fue una experiencia interesante because, you know, I had that stuff in my system porque yo tenía eso en mi sistema and we were there was this fire in front of us. y había un fuego enfrente de And nosotros. so I was trying to stay warm Entonces yo estaba tratando de mantenerme caliente because it was cold. porque estaba frío And I saw them show up y vi que ellos llegaron and I didn't want to go say hi to them because I'm like, they're going to look at me and they're going to y know. no quería saludarlos porque ellos me iban a ver y iban a saber. And so I just stayed there, Y me quedé ahí like avoiding eye contact. como evitando contacto visual. And then I'm in front of the fire. Entonces estoy enfrente del fuego And then all of a sudden I see this little brown hand just go right in front of my face. y de momento veo esta mano así morenita enfrente de mi cara And this sweet voice that said, "Hi, my name's Allie." y una dulce voz que dijo, hola, mi nombre es Ali. No, just wait for it. Just wait for it. So Esperen. when I look up, Y cuando to miro see para her, arriba you para gotta, verla, you gotta remember my perception is a little distorted. tienen que acordarse que mi percepción está un poquito distorsionada. So when I look up, Entonces cuando miro hacia arriba, there's the fire behind her. acuérdense que está el fuego detrás de ella. So when I look up, Cuando miro hacia arriba, I see this glow around her face. veo que brilla así alrededor de su I see the cara, embers going up from the que suben las flames. llamas del fuego, I see the stars in the night sky. las estrellas en la noche. Wow. And I was like, wow. Y yo dije, wow. So that's how that happened. Y así pasó eso. Una muchacha arrebatadora, ¿ah? Mm. She was Wow. an undertaker. Primer día y se le lanzó. First day and she went Yo for creo que le it. dijo a las otras, I think she told the rest, este es mío. this one's mine. Hey. I don't think she liked me at that time. No creo que yo le gustaba en ese momento. I had to wear her down. All right. De vuelta a la mesa. Back to the table. It was a good experience. Fue una buena Awesome. experiencia. It was at the table Fue en la mesa, so the next day, al otro día, you know, I'm in my right mind. ya estoy bien, estoy sano. And so we're at the table Estamos en la mesa. and she's Titi. So I'm going to call her Titi. She's my aunt, so I call her Titi. So we were there with her Estábamos ahí con ella. and I was like, man, who's that girl? Y yo le dije, ¿quién era esa muchacha? And first thing she said, you better leave her alone. Lo primero que ella dijo, déjala tranquila. She's going to school. Ella está yendo a la escuela. You're still a little jacked up. Todavía tú estás un poquito dañado. Don't mess her up. No la molestes. So I left her alone for some time. Y yo la dejé tranquila por un tiempo. But it was at the table. Pero fue en la mesa. All right. Ustedes se dan cuenta que muchas cosas. Did you notice Buenas suceden en la how many mesa. good things happen at the table? Ok. ¿Cuáles fueron los momentos más memorables para ti? What were the most memorable moments for you? I would say that they all were. Yo diría que todos. And going down memory lane, there was laughs, Y recordando, había risas, there was tears, había llanto, there was arguments, habían discusiones, there were Bible discussions. habían discusiones bíblicas Intenso. intensas. Yes. And I don't know if y'all did the whole discussion thing at the table before, Y yo no sé si ustedes hacían esas discusiones en la mesa antes. but so when I came here, I rededicated my life to God. Cuando yo vine aquí, les redediqué mi vida a Dios. And a few weeks passed, Y algunas semanas pasaron. and I kind of noticed, Y como que me di cuenta. and maybe it was just, you know, during that time, A lo mejor fue durante ese tiempo. but they were always quiet during dinner.
Pero ellos siempre estaban callados That's durante why, la cena. that's why I'm like, I don't know if you guys talked before at the table Por eso as no- much as we did. No sé si ustedes hablaban before I tanto en la came. mesa antes de yo llegar. Sí, siempre teníamos conversaciones, We always pero had conversations. al añadir otra persona, pues entonces hay más cosas Gotcha. que hay que hablar y al But estar- after adding another person, there were more things to talk about. También es importante que se hable sobre esto. Y es, And el it's asunto, important that we talk about that, and it's the issue y es el asunto de que cuando tú añades a otra persona a tu mesa, that when you add another person to your table, en otras palabras, in other words, cuando tú añades a otra persona que va a vivir contigo, when you add another person that's going to live with you, esta persona sí, no digo afecta o cambia la química en el hogar, this person, I'm not going to say that affects or changes the chemistry in the household, pero más que todo, esa persona tiene que venir y abrazar la cultura de tu mesa. but more than anything, that person has to come and embrace the culture De tu in casa. your table, in your home. Y especialmente si tú estás tratando de desarrollar una cultura familiar saludable. Especially if you're trying to develop a healthy family culture. Y aunque nosotros no éramos exigentes con nuestros hijos en cuanto al ministerio se trata, And although we weren't demanding with our children when it comes to ministry, y le explico, and I'll explain, nosotros nunca le dijimos a nuestros hijos, we never told our children, ni le permitíamos a la iglesia nor did we allow the church decirle a nuestros hijos, to tell our children, por cuanto tú eres hijo de pastor, since you are a pastor's kid, tú tienes que comportarte de tal manera. you have to behave in such a way. Eso es un error. That's a mistake. Porque tan pronto yo llegué aquí, yo le dije a la congregación, Because as soon as I arrived here, I told the congregation, ella y yo estamos en el ministerio, her and I are in ministry, pero de igual manera que su hijo tira piedra, but the same way that your kid throws rocks, espera lo que el mío la va a tirar también. watch that my kid will do it too. Porque él no es el pastor, Because he's not the él pastor. es un niño, He's a child, igual que el suyo. the same as yours. So, eso mismo nosotros implantábamos en la casa. So that's the same thing we placed in our home. O sea que en nuestra casa no era una mesa, pues vamos a decir, sí por consecuencia fue una mesa ministerial, So in our house, because of consequences, it was a ministry table, pero no exigíamos de manera ministerial. but we did not demand in a ministry way. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Does that make sense? En otras palabras, nosotros no poníamos en ellos el peso In other words, we didn't put on them the del weight ministerio. of ministry. Ellos lo abrazaron porque así lo sintieron. They embraced it because they felt it. Pero entonces al añadirlo a él, But in adding him, pues ya entonces ya hay que tener otro tipo de conversaciones para que él pueda abrazar la cultura de nuestro hogar. so now we have to have a different type of conversation so he can embrace the culture. And so I guess the first like week or so, I guess it was just a little awkward. I kind of had nothing to say. Supongo que la primera semana más o menos se sentía un poco incómodo porque yo no tenía nada que decir. And I guess they kind of like were trying to figure me out too, Y because ellos también estaban tratando de descifrarme. I can be a very reserved and quiet person. Yo puedo ser un poco callado y reservado. And but I remember one day I was like, hey, there's this story in the book of Daniel. Pero me acuerdo que un día yo le dije, hey, hay una historia en el libro de Daniel. I don't remember exactly what I was talking about. I just remember the book of Daniel. No me acuerdo exactamente de lo que estaba hablando, solo me acuerdo del libro de But I Daniel. felt like I had this revelation of some passage, and so and we started talking about it. Pero sentí como que tenía una revelación de un pasaje bíblico y empezamos a hablar de eso. But they were, like I said, there were a lot of memories Pero eran muchas memorias, and a lot of conversations muchas conversaciones that helped me to heal, que me ayudaron a sanar, that helped me to develop into a man, que me ayudaron a desarrollarme, a ser un hombre, to see the role model of a husband de ver el ejemplo de un esposo and a minister. y un ministro. And so I had all that packed in Y tenía todo eso compacto throughout those 8, 9, 10 years durante esos 8, 9, 10 años that were,
there were pieces in my life that were broken, que habían partes en mi vida que estaban rotas and just being at the table brought all that back together. y simplemente estar a la mesa como que unió eso otra But vez. the most, I guess, memorable moments that we had at the table, Pero el momento más memorable que tuvimos en la mesa, because they were somewhat awkward, porque eran un poco incómodos, and you know our pastor. conocen a nuestro He's pastor, done it here as well. él lo ha hecho aquí también. But it was mostly the times where he would apologize to all of us Eran esos momentos donde él nos pedía disculpas for either his learned behaviors, por sus conductas aprendidas, outbursts, sus resaltos, or just disagreements that we had. o desacuerdos que tuvimos. But he would always make sure that he would apologize to each and every one of us. Pero él siempre se aseguraba de pedirnos disculpas a cada uno. And that was something that I was able to learn from, Y eso fue algo que yo pude aprender, especially in a family setting, especialmente en un escenario familiar, because you don't see that. porque no se ve eso. And I felt, from my mother's past relationship, Y yo siento que por las relaciones pasadas de mi mamá, we didn't see that at the table. no veíamos eso en la mesa. And I remember I was leading worship at another church, Me acuerdo que estaba liderando la adoración en otra iglesia and I was just singing, y estaba cantando and demons were just manifesting in people. y los demonios se estaban manifestando en la gente. And so we quickly went from just doing worship Y rápidamente fuimos de adoración to operating in deliverance. y empezamos a operar en sanidad y liberación. And so some inner healing was starting to happen. Entonces esa sanidad interior empezó a ocurrir. And I asked all the parents with their youth to come up because it was a youth convention kind Y of era thing. una convención de jóvenes y yo le pedí a los padres que vinieran con sus hijos. And I told the youth to ask for forgiveness to their parents. Y le pedí a los jóvenes que le pidieran a sus padres perdón. But then I also asked the parents to ask forgiveness to their youth. Pero también le pedí a los padres que le pidieran perdón a los hijos. And that's very important Y eso es muy importante. because one, we're not perfect. Porque uno, no somos perfectos. We as parents, I can say that now. Woo, Ahora como padres puedo decir eso. we make mistakes. Cometemos errores. We don't have all the right answers. No tenemos las respuestas And we're not correctas. always right. Y no siempre tenemos la razón. And so there was this one mother and daughter, Había esa madre e hija. and I don't know what the situation was, No sé cuál era la situación. but I remember the daughter Pero me recuerdo que la hija begging her mother, le estaba rogando a su madre, saying, "Ma, please say it to me." And she was in tears, crying. rogándole que se lo dijera, que le pidiera perdón, y estaba llorando. The mom could not ask her for forgiveness. Y la mamá no le podía pedir perdón. She just looked away, Solo With a miraba para serious otro face. lado con una cara seria. and she looked at me Y me miraba a mí, like, if you brought me here for this. como tú me traíste aquí para esto. So imagine what that did to that daughter. Entonces, imagínese lo que eso le hizo a esa hija. When God was trying to heal, Cuando Dios estaba tratando de sanar, she could not get over her pride ella no podía sobrepasar su ego to be able to apologize para poder pedirle perdón and ask for forgiveness. y pedirle perdón. And I was able to see that at the table first. Y yo pude ver esto en la mesa primero. And so my heart broke Y when, mi corazón se when rompió God was trying to deal directly with a family, cuando Dios estaba tratando directamente con una familia and that person could not open their heart to do it. y esa persona no pudo abrir su corazón y hacerlo. Yo he hablado muchas veces sobre esto y por conducta aprendida, I've spoken a lot about this, and Nosotros because como of padres learned behavior, nosotros como padres cometemos muchos errores. us as parents, we make a lot of mistakes. Y yo vi antes de mi papá venir a los pies del Señor, And before my father accepted Christ, el comportamiento de mi papá era muy agresivo en casa. his behavior was very aggressive. Yo nunca los maltraté físicamente, I never mistreated them physically, pero a veces en conversaciones but sometimes in conversations, mi respuesta my reply no era la mejor. was not always the best. Pero yo creo que
fue también en la mesa. but I believe that it was also at the table. Y por supuesto, And of course, las conversaciones con mi esposa en el cuarto. the conversations with my wife in the bedroom. Porque la semana pasada les dije Because last week I told you que nosotros, mi esposa y yo, tenemos la costumbre hasta el día de hoy that my wife and I have had the custom until today que no nos ponemos de acuerdo en la mesa. that we don't come to agreement at the table. Nos ponemos de acuerdo en el cuarto We come to agreement in the bedroom antes de venir a la mesa. before we come to the table. Y todas esas cosas que yo había aprendido, And all of the things that I had learned, pues fueron retadas aquí en la mesa. they were challenged at No the es que ellos table. me retaron, It's not that they sino que challenged Dios me, la usó a ella but God used her y los usó a and ellos used them para que yo aprendiera que ese no era el método correcto. for me to learn that that was not the correct method. So, no hay mejor manera So there's no better way de rectificar las cosas of rectifying things que comenzar than starting con pidiendo perdón. asking for forgiveness. Porque es que pidiendo perdón uno es libre Because asking for forgiveness, you're set y free el corazón de ellos sana. and their heart heals. Y esa historia que él acaba de hablar And that story that he just spoke en cuanto a esta muchacha que le rogaba a su mamá about this girl that begged her mom, es más común de la que nosotros pensamos. it's more common than we may think. Y yo puedo decir And I could say, con mis hijos ya mayores with my children now que grown, los hijos nos enseñan. that children teach us. Padre que no aprende de sus hijos, Parents who don't learn from their children, padre que perdió el tiempo. parent who wasted their time. Porque los niños no vienen con manuales. Because children don't come with a manual. Hay muchas cosas que podemos aprender de la palabra. There are a lot of things that we can learn from the word. Gloria a Dios por esos hombres y mujeres sabios Glory to God for those wise men and women que nos comparten su sabiduría that share their wise, y sus their experiencias wisdom and en experiences cuanto a la crianza de los niños. when it comes to raising children. Pero de todas maneras nosotros vamos a cometer errores. But we're still going to make mistakes. Ahora, yo creo que todo error Now, I believe that every mistake tiene su oportunidad de aprendizaje. has an opportunity for learning. Y mis errores And my mistakes me ayudaron a yo aprender muchas cosas. helped me to learn many things. Y por eso pues surgían esos momentos. And that's why these moments came up. Yo creo que nosotras las mujeres que pensamos muchísimo I think as women who think a lot, y más cuando hay situaciones en la casa especially when there's situations in the house, y uno piensa, ok, ¿cuál es el momento? and we think, okay, when is the time? Uno siempre está pensando cuál es el mejor momento para hablar. You're always thinking, when is the right time to speak? Porque tú quieres poder disfrutar la comida. Because you want to be able to enjoy the food. Tú quieres poder disfrutar esa comida. Y sí hay momentos porque cada persona en la casa Because there's moments that everyone in the house, es un mundo each person is a world, y tiene necesidades diferentes and they have different needs, y tienen diferentes problemas. and they have different problems. Y nosotros no tomábamos a la mesa And we didn't take the table para sacar todos los paños sucios. as a place to air your dirty laundry. Eso no lo hacíamos. We didn't do that. Nosotros tomábamos la mesa para edificar. We use the table to edify. Siempre sí hay conversaciones que nos confrontan. There's always conversations that confront us. Y si veíamos que era más profundo, pues entonces hablábamos aparte. And if we saw that it was deeper, then we would have a separate conversation. Yo practico esto. I practice this. No lo practicaba cuando estábamos todos viviendo en la casa. I would practice it when we were all living in the house. Y es que el problema del uno no se entera al otro. And it's that the problem of one, the other one doesn't need to find out about. Tanto así que cuando Alex y Liz, Jace venía de camino, So much so that when Alex and Liz had Jace on the way, yo creo que habían pasado 2 o 3 días I think 2 or 3 days went by antes before, porque él fue el que me dio la noticia. because he gave me the news. Alex pues estaba envuelto en el problema Alex was involved in the problem, y Joel, que vivía en casa, no se enteró hasta 3 o 4 días después. and Joel, who lived in the house, didn't find out till 2 or 3 days later. Eso era el respeto que había That was the respect that we had
y esperando el proceso y cómo íbamos a poder solucionar y cómo íbamos a reaccionar And con waiting esto. for the process and know how to answer and how to, we were going to react. Y hay que tener respeto por las personas, And you have to have respect for people, no importando la edad que tengan. no matter how old they are. Cada persona en la mesa necesita esa privacidad. Each person at the table needs that privacy. Eso sí hay que saberlo, hay que poder tener eso. So you do have to know that and be able to do that. Those were the other meeting place that we had in your bedroom. Había otro sitio de reunión que era en el cuarto Because de there was ellos. two meeting places. Porque habían dos sitios de reunión. There was the table, Estaba la mesa and then it was their bedroom. y después estaba su cuarto. Ahí era más íntimo. Yeah. That was more intimate. If you get called to the bedroom, it was Si te like, llaman al cuarto, okay, what's going on now? es como, ¿qué Yeah. pasó ahora? At the table, we at least came in peace. En la mesa por lo menos veníamos en paz. The conversation can go whichever which way. La conversación podía ir por donde sea. But if they're calling us to the bedroom Pero si nos llaman al cuarto and they say, okay, close the door, y you're like, dicen cierra la puerta. okay. Sí, sí. En la palabra In the word, llama a los hombres sacerdotes the word calls men priests. y ellos son los que dan identidad, And they're the ones that give identity. los que dan y velan por el bienestar de la casa. Who give and look out for the well-being of the home. Pero en Proverbio dice que la mujer sabia edifica su casa. But in the Proverbs, it says that the wise woman edifies her Y home. nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo sabiduría todo el tiempo. And we have to ask the Holy Spirit for wisdom all the time. Porque nosotros somos los que tomamos las temperaturas de la casa. Because we're the ones that take the temperatures of the home. Y tenemos que saber en el momento que vamos a edificar. And we need to know in the moment that when we're going to edify. Así que cuando tengo una situación So when you have a situation, y porque muchas veces son confrontadoras. because many times they're confronting. Tú no quieres dañar la comida, You don't want to mess up the food. pero es uno de los mejores momentos donde puedes hacerlo. But it's one of the best moments to do so. Porque entonces puedes impartir Because then you can impart no solamente a uno, not only to one, sino a toda la casa. but to the whole house. Así que mujer, So women, no tengas miedo. don't be afraid. Toma la mesa Take the table y edifica. and edify. And the food gives you the strength to make it through that hard Y conversation. la comida le da la fortaleza de permanecer en esa If conversación. it's good. Si está buena. Por lo menos yo soy persona que no reacciono bien con sorpresas negativas. At least I'm the type of person that doesn't react well with negative surprises. Y cuando digo sorpresa es esto, And when I say surprises, is de this. tomar el asunto y tirarlo así. ¡Wow! To take the issue and just throw it on the table. Ella sabe que me tiene que decir las cosas aparte She knows that they have to put me aside y darme unos minutos, and give me a few minutes darme unos días para procesar. or give me a few days to process. Porque, I don't know, yo soy así. I'm like that. ¿Alguien más es así, así? Is someone else like that? Gracias, Los gracias. hombres. So, como ella estaba diciendo, por eso, As she was saying, that's why por eso, por lo menos la situación de él fue bien difícil. Alex's situation was very difficult. That was rough. Talk about Eso awkward. fue duro, incómodo. Y pues ni Alex se atrevió a decirnos. Well, not even Alex dared to tell us. Aquí, ¿tú se lo dijiste a los dos o a ella primero? Her first. I told her first. Él sabía el protocolo. He knew the protocol. Primero a ella. First her, then You- him. See, something about me is that I always ask for wisdom. Algo de mí es que siempre pido sabiduría. So I would suggest that. Entonces, eso, hago esa sugerencia. Ask for wisdom. Pida sabiduría. The Lord will give you wisdom. El Señor le va a dar Ask for sabiduría. guidance and He will lead you. Pídale por guianza y Él lo va. Don't just do things because, okay, well, this is the right thing to do. Let me just do it. No solo haga las cosas porque dice, oh, esto es lo correcto y lo voy a hacer. The right thing at the wrong time can be disastrous. Lo correcto en un mal momento puede ser un desastre. Ask for wisdom. Pida sabiduría. Porque no es que
a mí no me gusta que me escondan las cosas. Well, I don't Yeah. like for things to be hidden Yo from creo que me. a nadie le gusta que le escondan las Well, cosas. nobody likes for things to be hidden from them. Es como mi abuela decía. It's like my grandma would say. Pasaba algo en la familia Something happened in y the mi abuela family, decía, and my grandma would say, estas mujeres se creen que yo no sé, pero yo sé que algo está pasando. these women think I don't know, but I know something's Yo happening. siempre le decía a mami, pero ¿por qué le esconden si ella I would sabe? always tell my mom, why are you hiding it if she knows? So, a mí no me gusta, nunca me ha gustado que me escondan las cosas. So I've never liked for people to hide Pero hay que things saber from me. cuándo decir las cosas. But you have to know when to say things. Así que hay que saberla. Y él muy bien sabe, And he knows very Um, well. tú lo puedes decir sí o You no, can say it, que yes or no. no importa lo que me dijeran, That it doesn't matter what en they el told momento me. correcto In the right moment, había misericordia de mi parte, ¿no? there was mercy on my part. Yeah. After you were informed, Después que fue informado, you know, I remember La Alex, situación de... with Alex and, Okay. and Alex, Liz and, de la and situación Jay's de Alex. coming. I remember that Alex came home late that day, Me acuerdo que Alex llegó tarde ese día, A propósito. probably. purposely. I might have told him to circle the block while you got in the shower, A lo mejor yo le dije que diera par de vueltas mientras él estaba en el baño. and I think he was waiting outside for me to send him a text. Y yo creo que él estaba esperando afuera para que yo le mandara un And I mensaje. said, "Hey, your dad's in the shower. You can come in now." Y le dije, hey, tu papá You se know. está bañando, puedes entrar. And so he came in, Entonces él entró. and then he went to his room, and he, you know, got dressed and dried up and all Y that se stuff. fue a su cuarto y él se cambió. It didn't take long, maybe like 2 minutes. No se tomó mucho, 2 minutos. And Alex was in the living room, like scared out of his mind, Y Alex estaba en la sala, muerto del miedo. like any normal person would be Como in cualquier that persona situation. normal en esa situación. But the first thing that I saw Pero lo primero que yo vi was that this man came fue que este hombre vino and gave him a hug y le dio un abrazo and said, "I love you." y le dijo te amo. There was no argument. No había discusión, There was a hug and "I love you." un abrazo y te amo. And they both cried, Y los dos lloraron and my eyes were watering because I was watching it. y mis ojos se, And I was se like, aguaron "Thank porque you, yo estaba Lord. viendo. Nobody Y died yo today. decía, gracias Dios porque nadie se murió. No one died today." Nadie se murió hoy. And so it was a good moment. Y fue It was a un good buen moment. momento. It was hard, Fue difícil, but it was a good moment. pero fue un buen momento. You know. Yo creo que más que todo lo dio I think more than anything, por él, ¿me entiendes? it was just painful for him. A mí nunca, personalmente a mí nunca me ha... Estas cosas no me duelen por mí. Honestly, those things don't hurt me because of me. Hay personas que se hieren porque, ¿qué va a decir la gente de mí? There are people that get hurt. Oh, what are people going to say about me? ¿Qué van a pensar? Yo What are they going to think? soy pastor I'm a pastor. y conocido en la ciudad And people know me in the o- city. o yo tengo mi reputación Or I have a reputation. y personalmente not about that. And personally, no se trata de eso. Era más por él, It was more for him, por ellos. for them. So, ¿para qué yo iba a discutir para algo que, I mean, So why was I going to argue about something that no tiene sentido? it made no sense? What was Oh, my you gotta reaction? understand. Ella se She enojó. needed a few days. Ella necesitaba unos días. So a lot of people kind of have it backwards sometimes. So mucha gente como que lo tiene al revés. I think some people are a little bit more fearful of the pastor. Hay gente que le tiene más miedo al pastor. I'm more scared of her. Yo le tengo más miedo a ella. She is dangerous. Ella es peligrosa. And it's always when you see this, Y es siempre and cuando she goes ves like that, esto. like she's getting ready, and we're like, "Oh man, Y here it cuando, goes." cuando ella se retuerce. Yeah, and she clears her throat because she Y- wants y to make se- sure that you Se hear what she's aclara la going to say. garganta porque ella tiene que asegurarse de que usted escuche lo que ella va a decir. And then she has this little sass where she's like, she doesn't go too crazy with her head, but Y she's like, mueve el cuello, but she wants you to know that she's very passionate of what she's saying. pero ella quiere que usted sepa que está bien apasionada de lo que está diciendo. So either way, in that moment, she was like, "I'll talk to you En when I'm ese ready." momento ella dijo, yo hablo contigo cuando yo esté lista. No le habló como por 3 días, ¿verdad? She didn't speak to him for like 3 days.
algo sucede cuando estamos en ayuno y es que las cosas salen a la luz. Something happens when we're fasting is that things come up to light. Y particularmente en esta casa cuando estamos en ayuno siempre hay algo que sale a la luz. Particularly in this house, when we're fasting, things come up to light. Y Como quien se estaba comiendo el ice cream o la galleta. Like who was eating the ice cream and the cookies Or your cereal. Ujú. or cereal. Is that he kept his own like good cereal Es que él tenía el cereal bueno because he was trying to lose weight and stuff, but it was good porque él cereal quería rebajar, pero el cereal because estaba they had bueno. like these yogurt pieces Y in the tenía cereal. yogur. Special K yogurt. So if he wasn't home, Y si él no estaba en casa, Go ahead, I'm sorry. he had to hide it. So yo empezaba un ayuno en esa semana so I would start fasting during those weeks. y es más, en esa misma madrugada yo me venía para la iglesia porque iba a estar 2 o 3 días en ayuno. Well, that same early morning, I was coming to church because I was going to be fasting 2 or 3 days. Y yo lo único que le dije fue, And the only thing I said was, no te puedo hablar ahora, I cannot talk to you right now. yo te hablo en los próximos días. I'll talk to you in the next few days. Tenía que venir que el Señor yo poder hablar con el Señor. I had to come and be able to talk to the Lord. Y después pasaron 2 o 3 días And then a few days went by. y le dije, I'm ready, Y le dije, estoy lista. ven y habla. Y aquí hablamos Come en and el talk. altar. And we spoke here on the altar. Y lloramos todo lo que teníamos que llorar And we cried everything that we needed to cry. y lo demás historia. And the rest is history. Ale va a sentarse con nosotros aquí también a la mesa. Alex is going to sit with us at the table. So, yeah, eso va a ser interesante. It's going to be interesting. Estamos hablando de cosas que nunca habíamos hablado en público, We're talking about things that we never spoke about in public. right? It's awkward again. Es incómodo otra vez. So, ¿cuál fue uno de los momentos más difíciles? So what was one of the most difficult moments? The moments like this, basically, Los momentos así básicamente, where there was tension, donde había tensión, there was the awkwardness. donde había esa incomodidad. You couldn't wait for the conversation to be over. No podías esperar hasta que la conversación se acabara. You knew that the conversation needed to be had, Sabías que esa conversación tenía que suceder, but it's still awkward. pero igual era incómodo. Nobody likes to confront or be confronted, Nadie le gusta que lo confronten o ser confrontado. and nobody likes to be corrected. Y a nadie le gusta que lo corrijan. And a lot of times we don't want to keep going until we find a solution. Y muchas veces no queremos seguir hasta que encontremos una solución. We rather put it aside Preferimos ponerlo a un lado to keep the peace. para mantener la paz. But that's not real peace. Pero esa paz no es real. And so one thing that we would try to do, Una cosa que tratábamos de hacer. I felt, is that we always tried to find a solution. Yo sentía que siempre tratábamos de encontrar una And solución. maybe some emotions were high, Y a lo mejor algunas emociones estaban en alto, but we tried to find a solution. pero tratábamos de encontrar una solución. And if at that moment we couldn't find a solution, Y si en ese momento no pudimos encontrar una we're like, solución, you know what, we're getting a little too wild. decían, ¿sabes qué? Eso se Let's- está saliendo de control. You know, let's go eat ice cream and we'll talk about it tomorrow. Vamos a comer helado y something. hablamos de eso mañana. You know, and so it was always those moments, Esos momentos you know, that were difficult. que fueron difíciles, But once something was said, pero ya cuando algo fue dicho, you know, all you hear is the fork hitting the plate solo escuchas el tenedor que le da el plato until somebody did something weird hasta que alguien hacía algo raro or Joey made some noises o Joey hacía unos ruidos. and everybody would just, you know, but to lighten the mood. No me dañes porque no se puede defender. But it was those moments, Pero fueron esos momentos. you know. Hubieron momentos bien interesantes de competencia. There were very interesting Yes, moments let me of do this one. competitions. So
I was going to say this in the first question, but So I yo iba a forgot decir eso en la primera about pregunta, my experience at the table and why it was great. de mi experiencia en la mesa y por qué fue buena. I remember 1 week. Yo me acuerdo que una semana It was 7 days of heaven. eran 7 días de gloria. For whatever reason, Por cualquier razón, these two were in a competition. estos dos estaban en una competición Porque ella estaba trabajando. because Right. she was working, Y había 2 Yes. días en la semana. and there were 2 days in Ella the week salía tarde. that she would come out So, late. ella cocinaba lunes, So she would cook Monday, yo cociné martes. and Right. I would cook Ella Tuesday. cocinaba miércoles, She would cook Wednesday, yo jueves, and I would cook Thursday, y así por el and so on. So basically what happened, Pastor cooked, So, el pastor cocinó. and me and I was like, man, this was really good. Y Alex y yo decíamos, wow, esto estuvo bien rico. And so we were talking, we were telling her, man, he did really Y well. le decíamos It a was ella, amazing. él cocinó muy bueno. And so the next day, she was able to get off at regular time, O sea, al otro día que ella salía a su hora normal, and she threw down. y ella se botó. And we were like, wow, this was Y amazing. decíamos, wow, esto estuvo This was really espectacular. good. Estuvo muy bueno. I guess, I don't know if she felt the burn from it. She was like, I got to do No something sé si to fue que le top dolió un that. poquito y ella tuvo que hacer algo como I got to para... get my kingdom back, you Yo know? tengo que recuperar mi reino. And so Theo the next day was like, what do you guys want? So he And the we were next- like, al otro día, él preguntaba qué quieren comer. and so he threw down, and then the next day Y she él threw se botó down, nuevamente y al and me otro and, día ella me se and botó. Alex were like, Y nosotros solamente... you know, and we would be like, hey, what are you guys gonna do today? Y le You know, preguntaban, like, ¿qué van a cocinar hoy? Excited. yeah, we're like, because we try to give them ideas on Y how to beat. tratamos de the other darles one. ideas cómo ganarle You al know. otro. ¿Tú sabes lo que a mí hasta el día de hoy no me gusta? Do you know what, until this day, I don't like? Que te digan que van a cocinar algo en la tarde. For someone to tell you that they're going to Y cook cuando tú something in the llegas del afternoon, trabajo, and when you get home from work, hay otra cosa. there's something else. No, the worst Eso no es one. justo. That's not The- fair. No es verdad. Mira, Ale, No, and the worst one what's is up with that? when they're telling you Lo peor es cuando te dicen they're preparing this and you get all excited que están about it, preparando eso y te emocionas. and when you get home Y cuando llegas a casa, on a sunny day, en un día soleado, No me it's diga, no me diga, no me diga, no me diga. Vaya. A la misma vez. 1, 2, 3. sopa. and we're like, what happened? ¿Qué pasó? What happened? Las sopas son para cuando está lloviendo. Soups are for rainy days. O cuando uno está enfermo. Or when you're sick. Pero a ella le encantan las sopas. But she loves soup. Ay, ¿te gusta la sopa? I mean, You like soup. I enjoy it. we like soup, but when you tell Nos us gustan las sopas, pero cuando nos dice that we're eating something else, que vamos a comer otra cosa and then we come soup, y llegamos y es sopa, we start to look down at soup. empezamos a ver la sopa diferente. Y le quedan buenas. No me tome a mal. They're good. Don't take it the wrong A way. mí, ella cocina como una abuelita. She cooks like grandma, Like, hands down. But, no me cambien menú. pero don't change the menu. Yo venía, cuando yo trabajaba en los apartamentos por allá During that time, I used to work in the apartments. en Berea, por allá. Sí, exacto. En Hunters Park. Y entonces yo venía en la van bien emocionado. And I would come in my van really excited. Cuando llegaba, And then when I arrived, no importa si era bueno, no me cambie el menú. it didn't matter if it was good. Porque Don't es que mi change the mente ya menu. estaba preparada. Because my mind was already set. Hasta el día de hoy tenemos eso. Until today, we have that. Don't do that. I think today's soup day. Yo creo que hoy es día de sopa. Es mi cumpleaños. Bueno, vamos a rogarle a Dios que... We're gonna thank God that that's not the case. So, fueron momentos muy buenos, pero ¿sabes cuál They es were para mí? Very good moments. Bien memorable. But you know what for me was very memorable? En ese tiempo en el que el Señor nos estaba transicionando. That during that time where God was transitioning us. Which part? Because there was ¿Cuál a lot of parte? transitions Porque había muchas that were transiciones very memorable at the table. que eran muy memorables en la For mesa. example, number one, Por ejemplo, número 1. when we got into the whole deliverance thing Cuando entramos en todo eso de la liberación and demons were coming out of people, y los demonios estaban saliendo de la gente, us three were on edge. nosotros tres estábamos como en la orilla. We felt like at any moment
sentíamos como que en cualquier momento we're going to jump on somebody. íbamos a brincarle encima a alguien. So we're at the table, So, estábamos en la mesa and this is Alex's face. y esa es la cara de Alex. For like 10 minutes, and Como we're por 10 looking minutos. looking at each other like, Y lo estamos mirando. are we going to do this? ¿Vamos Like, a hacer esto? I remember now. and we were going to jump on Alex. Y le íbamos a brincar encima a Alex. A reprenderlo. And then I'm To like, rebuke him. Alex, are you okay? He was Y yo like, le dije, Alex, oh, ¿está yeah. bien? Yeah. Y él dice, sí, sí. With his big canepa hanging out. He's like, yeah, yeah. No, that's so messed up. That is so wrong. That's so messed up. When y'all see him next week, Cuando lo vean la semana que viene, look right here. No. miren aquí. Wow. Wow. That's messed up. But either way, De todos modos, so there was a lot of moments of transition at the table, and I había felt like that was one of momentos them. de Pero- transición en la mesa y eso fue uno de ellos. Pero But cuando el Señor nos estaba sacando de la religión when God was taking us out of religion y estábamos siendo libres and we were being set free del espíritu religioso, from that religious spirit, fue aquí en la mesa it was here at the table donde tuvimos conversaciones where we had A lot of 'em. conversations, muchas, y nos retaron el pensamiento. and it challenged our mindset. Porque los muchachos estaban experimentando en sus salidas, Because the boys were experiencing in their outings, teniendo experiencia con creyentes having experiences with believers libres de religión. that were free from religion. Sin embargo, ella y yo Nonetheless, her and I, llevábamos como 7 años, 8, It ha- como unos 7 años, we have been like 7 years que habíamos estado en un sistema religioso. in a religious system. Y es bien difícil cuando tú llegas al evangelio And it's very difficult when you arrive to the gospel y te enseñan más religión que una vida en Cristo. and they teach you more religion than a life in Christ. Cambiar ese pensamiento es complicado. To change that mindset is very difficult. Entonces esas conversaciones fueron muchas muy agradables, pero otras fueron muy tensas. So those conversations, a lot of them were very enjoyable, but others were very tense. Pero fue aquí But it was here donde hablamos sobre eso. where we spoke about that. Aquí fue donde se le dio forma a la adoración que hoy caracteriza esta casa. It was here where we shaped that worship that characterizes this Fue house la now. mesa It was at the que nos table permitió dar anuncios en video. that allowed us to give announcements on video. Muchas cosas A lot of things. que básicamente ustedes de una manera u otra nos expusieron. That basically you guys, in one way or another, exposed us. Porque para ese tiempo también Alex comenzó a salir con Charlie. Because during that time, Alex went out with Charlie. Like, aquí y allá. Y entonces pues esas experiencias pues serán traídas a la mesa. And those No, experiences were brought No, to the table. perdóname. I think that was a little bit later. Ya, no, perdóname. Fue cuando él comenzó a experimentar a Betel. No, sorry. It's when he started to experience Bethel. Empezó a escuchar de ellos. He started to hear about them. Empezó a estudiar con Did worship you. Worship You. He started to study with Worship You. So, todas esas cosas le dieron forma So all of those things shaped it. a lo que hoy es Nuevo Comienzo. Shaped what New Beginning is now. And before that was Fosforito, Elvin Perez, And before that was era Fosforito y Elvin Pérez, Tobias Rosas, Tobias Rosa. Miguel Canales. ¿Sabe lo más interesante? And you know the most interesting Tienes que part? acordarte de esto. You have to El remember día en que this. estábamos en la iglesia allá que rentábamos en la 290 The day that we were in that church around 290, y creo que fue Elvin Pérez, and it was Elvin Pérez. nos tiró un manto He threw a mantle Yes. on us. y él no ni se movía en lo apostólico And he didn't even move in the apostolic. y nos dijo, And he told us, me dijo a mí, pongo un manto apostólico sobre ti and he told me, I put an apostolic y me mantle llamó over you. Pablo. And he called me Paul. Y el asunto es que una semana, 2 antes, And a week or two before then, ella había tenido un sueño she had a dream donde ella, Jesus. el Señor me estaba dando palmadas hacia la espalda where Jesus was patting me on the back. y esta parte no es muy agradable. And this is not a good, Pero decía, ay Pablo, ay Pablo, ay Pablo. but he said, Paul, Paul, Paul. So, tiene ese sueño,
She had that dream. este muchacho viene y hace esto, That guy comes and does that. y por ahí el Señor fue impactándonos más. And from there, the Lord was impacting us even more. All right. Vamos a ir cerrando. So we're going to be closing. Contéstame esta pregunta. Answer this question for me. ¿Qué cosas tú aplicas hoy en tu casa? What things do you apply in your household now? Well, for one, we eat at the table. Por una, comemos en la mesa. I remember that was one of the things that we talked about when we first got married. Me acuerdo que esa fue una de las cosas de las que hablamos cuando nos casamos. She was more accustomed to eating wherever, Ella estaba más acostumbrada a comer cuando sea, in the bedroom, en el cuarto, in the living room, en which la sala. every now and then we will do that if we rent a movie Que de and we vez en get cuando lo pizza or hacemos something. cuando rentamos una película, comemos pizza, You know, we'll put it on and we'll eat there. Yeah. la ponemos y comemos ahí. But she was a really big fan of eating in the bedroom, Pero ella era muy fanática de comer en el and cuarto. I kind of wanted to stray away from that. Y yo no quería hacer eso. It took some doing. It took some time because she would leave because since I was a police officer, I would work nights. I would Tomó come un home in the tiempo porque morning, como yo era policía, soy policía, And I would see trabajaba de noche and I would see cereal bowls on the side of the y table. veía platos de and- cereal in the bedroom and en stuff, el cuarto. Y tú trabajabas de noche. Right. And Yeah. you work nights. And so, but either way, now it's we eat at the table, Pero ahora Awesome. comemos en la mesa and we discuss things at the table. y discutimos cosas en la mesa. We forgive each other at the table. Nos perdonamos en la mesa. And I did that this morning. I had to, Hice eso I'm esta sorry, mañana. you know. Tuve que pedir perdón. And number two, Y número 2, which was number one rule that we had at our house, que era la regla número 1 que teníamos en casa, was we put our phones away. que guardamos los celulares. So when we're at our table, Entonces cuando estamos en la mesa, we put our phones away. guardamos los celulares. And Naomi doesn't like it Y a Naomi no le gusta because she'll be on her phone watching YouTube videos and porque stuff. ella en nuestro teléfono ve YouTube, And so we'll take it away when it's dinner pero se time. lo quitamos cuando es You tiempo know. de cenar. And sometimes, I'll be waiting and then I'll just be on my phone. Y a veces estoy esperando y estoy en el celular And I, kind of forget that we're about to eat, and y she'll se be me like, olvida que estamos a punto de comer and she'll grab the phone, y ella We're coge el about to eat. teléfono y me dice que vamos a comer. So one, we eat at the table. Comemos en la mesa. Two, we put our phones away. 2, no tenemos celulares. And three, we make sure we get full. Y 3, nos aseguramos de quedar llenos. We're proud of you. Estamos orgullosos de ti. Say the same. Sí. She hesitated. Use your mind. I'm just thinking, estoy pensando todos los recuerdos. I'm thinking about all the memories. No, yo lo dije la semana pasada, si hay algo que yo me siento orgullosa I said it last week, if there's something that I'm proud of, y que soy muy bendecida es con ellos, that I am very blessed is them. es con ellos y que ellos hayan tomado esta cultura And that they took this culture que increíblemente nació orgánicamente en la casa. that incredibly was organically born in the house. Todo ha sido en casa, ha sido así como el Señor nos lleva de una manera orgánica. I would say this: when you have a family that's seeking the Lord, Yo diría que cuando tienes una familia que está buscando Wow. de Dios, Wow. the Lord will lead you into those places el organically. Señor Wow, te that's guía en good. esos sitios orgánicamente. If you as a family are intentional about seeking the Lord, Si tú como familia eres intencional en tu and, búsqueda and de you're Dios about building His kingdom, y estás por construir su reino, when you get to the table, the Lord will lead you into those cuando places llegas a la mesa, Dios te va a guiar en esos sitios of healing, de sanidad, correction, corrección, of rejoicing. de regocijo. But I would say that's what was the main thing, the Pero main yo diría ingredient. que ese era el ingrediente más importante. We sought the Lord. Alex would fast. Buscamos de Dios. Alex ayunaba. Joel, I mean, we would pray. We all had our moments. We prayed. We fasted Joel, together. orábamos, teníamos nuestros momentos que orábamos juntos, ayunábamos juntos, And we all had encounters with God. y todos tuvimos encuentros con Dios. So when we would come to the table, Así cuando llegábamos a la mesa, we were able to be led by God estábamos dispuestos a ser guiados por Dios, because we were seeking God. porque estábamos buscando de Dios. So when you have a family that we're all
you're all on one accord. Pues cuando tienes una familia que todos están en un mismo sentir, One Jesus, un Jesús and then his kingdom. y su reino. We always brought ideas to the table of how we can fix or do better. Siempre traemos ideas a la mesa de cómo mejorar o hacer las cosas. And so I think God was like, they're seeking me, Así que yo pienso que Dios dijo, ellos me están buscando, but they're also seeking my ways. pero también están buscando mis pasos. And I felt like that attracted God to us Y yo siento como que eso atrajo a Dios a nosotros for us to be able to move in the way that we move. para nosotros movernos como nos movimos. And a lot of that had to do with us humbling ourselves. Y mucho de eso tuvo que ver con nosotros humillarnos. The pastors had to humble themselves. Los pastores tuvieron que humillarse. Me, Alex, and Joel had to humble ourselves. Alex, Joel y yo también aprendimos a humillarnos. And when there's humility, Y cuando hay humildad, there's exaltation. hay exaltación. In other words, God promoting you into the next level. En otras palabras, Dios te promueve al próximo nivel. And the beneficiaries Y el beneficiario of that de eso has been all of you. han sido todos ustedes. Everything that has been discussed ministry-wise, Todo lo que se ha discutido ministerialmente, not personal, no personal, but ministry-wise on how we can do this and make it better, pero ministerialmente de cómo podemos hacer esto y hacerlo mejor, was pretty much born at the table. fue nacido en la mesa. Lights, Luces, sounds, sonido, decorations, decoración, painting, pinturas, the fasts, los ayunos, what to talk about, de qué hablar, sermon series, las predicaciones, where do we want to go, hasta dónde queremos ir, where do we want to take the people, a dónde queremos llevar a las what kind of personas, culture do we want to have, qué tipo de cultura queremos tener, what do we want to see God do, qué queremos ver a Dios hacer. was all birthed here. Todo nació aquí. And some of those conversations were pleasant, Y algunas de esas conversaciones fueron, and some of buenas. those conversations were maybe a little awkward, y otras un and poquito sensitive. incómodas y sensibles, but they needed to be had pero era necesario tenerlas so that we can be where we are today. para que podamos estar donde estamos hoy. Y para aquellos que no saben, And for those that don't know, pues no hablamos mucho de Joezel Jr., we don't talk a lot about Joey porque Joezel Jr. es un niño especial. because he's special. Y él vino a básicamente a hablar y a comunicarse de manera que pudiéramos tener una conversación And he began to basically speak and communicate in a way where we can have a conversation with hace him, muy poco tiempo atrás, Just- alrededor de 2 años atrás. maybe like 2 years ago. ¿Ya? Tampoco hablamos de Micah, We don't talk about Micah either porque Micah vino a vivir con nosotros ahora hace 1 año y tanto. because Micah came to live with us a year So, or so ago. yo creo que para la próxima serie entonces la So ponemos maybe a for the ella. next series we'll put her En la mesa parte 2. on the table 2.0. So, yo sé que quizás en su casa So maybe at home usted tiene una cultura diferente, you have a different culture. pero una de las razones por la cual queremos hacer esto But one of the reasons for which we want to do this es para que usted vea los beneficios que hay en la mesa. is for you to see the benefits at the table. Jesús lo hizo Jesus did it, y estuvo muchos beneficios. and he obtained a lot of benefits. Básicamente sus discípulos tuvieron muchos beneficios. Basically, his disciples Yo obtained a creo que lot toda la of familia benefits. se beneficia en la mesa. And I think the whole family benefits at the Yo table. quiero que hoy oremos I want us to pray today para que si usted no acostumbra a esto, for that. And if you aren't accustomed to this, usted pueda comenzar a hacerlo. that you can start to do it. Y que si usted no ha tenido oportunidad de tener conversaciones And if you haven't had the chance to have conversations, delicadas, delicate ones, porque en la mesa hablábamos de sexo, because on the table we spoke about sex, drogas, drugs. era fácil para mí porque todos eran varones. It was easy for me because they were all boys. Para ella no era tan fácil. For her, it wasn't that easy. Y hablábamos de estos temas delicados. And we pero would es que speak about all these delicate topics, nuestros hijos necesitan escuchar esto. but our children need to hear that. Y nosotros dependemos a que la escuela If we wait until school o sus amigos or their friends le enseñen, teach them, los vamos a perder. we're going to lose them. Tenemos que hablar aquí en la mesa, We have to talk at the table, sea de lo que sea. whatever it may be. Les voy a invitar a que se pongan de pie. I'm going to invite you to stand on your feet.
Si usted necesita oración, If you need prayer, yo le voy a invitar que usted pase por estas dos esquinas. I'm going to invite you that you come to these two Estamos corners. aquí para orar por ti. We're here to pray for you. Si tú que estás en línea necesitas oración, You watching online, if you need prayer, escríbenos. write to us. Queremos orar contigo. We want to pray with you. Usted desea que oremos por usted. If you desire for us to pray for you, Venga, no tenga miedo. come, don't be afraid. Y vamos a orar por la necesidad que sea. And we're going to pray for whatever the need is. Vamos a orar quizás por enfermedades. We're going to pray maybe for Si alguien está sickness. enfermo, If someone's sick, venga que queremos orar por usted. come, we want to pray for you. Si alguien tiene alguna necesidad, sea lo que sea, If anyone has a need, whatever it may be, queremos orar por usted. we want to pray for you. Así que no se vaya sin esa necesidad. So don't leave without feeling that need. O mejor dicho, no se vaya sin que cubramos esa necesidad. Don't leave without us feeling that need. Gracias por estar con nosotros en esta tarde. Thank you for being with us this afternoon. Voy a orar I'm going to pray para que usted pueda tener conversaciones significantes en la mesa, for you to have meaningful conversations at the table de manera que transforme su hogar. in a way that it changes your household. Oramos. We pray. Padre, gracias. Father, thank you. Gracias por cada vida presente. Thank you for each life Gracias por present. cada vida conectada. Thank you for each life connected. En el nombre de Jesús, In the name of te Jesus, pedimos que tú les bendigas. we ask that you bless them, Que cada uno de ellos that each and every one of them pueda experimentar tu poder, can experience your power, tu gloria your glory en la mesa. in the table, Que pueda experimentar transformación en la mesa. that they can experience transformation at the Que table, cada familia pueda experimentar sanidad en la mesa. that each family can experience healing at En the el nombre table. de Jesús, In the name of yo Jesus, vengo en contra de todo pensamiento I come against each mindset, contrario, contrary, todo aquello everything que quiera venir that wants to come a tratar to de try interrumpir and interrupt la comunicación en el hogar. the communication En in el the nombre household. de Jesús, In the name of lo Jesus, declaramos I inoperante. declare it inoperable, Declaramos libertad en cada hogar. and I declare freedom in each house. Declaramos que tu poder se manifiesta en cada hogar. We declare that your power is manifested in Y each que house, cada uno and that each pueda crear una cultura saludable, can create a healthy culture, familia saludable. a healthy family. En el nombre de Jesús, In the name of Jesus, te damos gracias. we thank you.